हाँ तो वो चाले हम चाला नहीं बन सका ले खाई ले अरे माटा था भाई ए माटा था गला कोई गला भाई बोला माटा ना बोला क्या तो है तेरे गदन है हम क्या सकला आधा घंटा पे यहां सकल ना हमारे अभी आज की पब्लिक को दिक्कत है पता पता अरे तो कोई नहीं है तो सीधी पड़ी है मैं काफी काम अरे भाई सब सब तुम तो बड़े साथ काम चला ना वो दिया सब खाने पर जा खाने एक्चुअली तुम जाओ हमारा একটা চিনি কম দিও না অগর চিনি না দিলে সমস্যা না না আগে আদা দিও ওগুলো ভালো টাটা
মামা দিতে আসি, তুতারি করেন দিতে আসি। এই সাদের ও মেয়েদের দে এই যে ভাই পাঁচটা নিন এইটা হলো আমি চিনি কম চিনি কম এই যে তুমি তানার কাগার করা কি আমরা আবার কোন মানে কি জিগির মাছ জানো আমরা একদম ধরে দিতে পারেন ভাই চাটা ভিতরে লঙ্কা দেন তারপরে দিয়ে নিবে কপিটার মধ্যে দুধ দেন আবার। এই সাদর